ڈانتے ہیں پیر علی شاہ ڈانتے ہیں پیر علی یارو شاہ ڈانتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی تو اس مارتے سہی تو اس نصرت مارتے سہی کردہ نہیں تاخیر علی کردہ نہیں تاخیر علی یارو کردہ نہیں تاخیر علی ساڈاتے ہیں پیر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی منکران دے سینے الڈے منکران دے سینے الڈے وجدہ پڑھ کے تیر علی وجدہ پڑھ کے تیر علی وجدہ پڑھ کے تیر علی پاک نبی دا ویر علی مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی داوی پیر علی یارو مہر علی داوی پیر علی پاک نبی دا ویر علی منکران دے سینے الڈے منکران دے سینے الڈے وجدہ بن کے تیر علی وجدہ بن کے تیر علی پاک نبی دا ویر علی ساڈاتے ہیں پیر علی پاک نبی دا ویر علی احباب دی وقار خلا کے عالم دی حمد و ثنا
محبوب کریم رؤوف الرحیم تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک تے بلند برگاہ دے اندر ادیہ درود و سلام شیر خدا حیدر کرار آپ دی بارگاہ دے اندر ہدیہ منقبت پیش کرن تو بعد عزیز دوستو مولا کائنات آپ دی سونی تے پاک سیرت دے حوالے نال چند ایک بات آپ دے گوش گزار کرنیاں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے یارانو بڑا مقام عطا فرمایا جندہ اندازہ کوئی بندہ نہیں لا سکدا جندہ حد بننا کوئی نہیں یہ ایسا سمندر ہے جندہ کنارہ کوئی نہیں کہ بے انت بے شمار شانہ اپنے محبوب دے یارانو عطا فرمائیاں تے محبوب کریم علیہ السلام آپ دے یارہ نے او مثالاں قائم کر دیتیاں جڑیاں قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکدیاں حیدر کرار شیر خدا آپ دے حوالے نال چند ایک باتاں آپ دے گوش گزار کر چکیا ماں چند ایک آج کرانگا وگرنہ بندہ کہے کہ سیرت دا ایک ایک باب ذکر کیتا جائے تے او ممکن نہیں کیونکہ ایسی قاصراں وہ علی نے جڑے کہہ سکتے نے انا نقطۃ البا کہ پورے قرآن دا علم آپ فرماندے نے سورہ فاتحہ دے اندر ہے اور فاتحہ دا علم اس فاتحہ دی بسم اللہ دے اندر ہے اور اس بسم اللہ دا علم اس بسم اللہ دی بائے چھے تے فرمایا اس با دا علم اس با دے ہیٹھاں جڑا نقطہ ہے ان دے اندر ہے تے لوگوں یاد رکھیا جے آنا نقطہ تو تحت البا فرمایا میں با دے ہیٹھلا نقطہ علی ہاں جڑا علی ہے اے با دے ہیٹھا نقطہ ہے گل کرنا مقصد ہے وے کہ علی پاک آپ دیاں شانہ نو بیان کرنا اے ٹو زیڈ اے تے ممکن نہیں لیکن جنی کو کوشش کر سکنے ہیں انہی کو ضرور کرانگے نبی علیہ السلام آپ نے مقام و مرتبہ عطا فرمان دیا آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی ان دا دروازہ ہے یعنی کہ علم دے شہر دے اندر انٹری وہ علی پاک دے ولو ہوئے گی ان دا مطلب ہویا کہ سارے علوم حضرت شیر خدا آپ دے در دولت دے موجود نے سارے کائنات دے علوم آپ دے در دولت دے موجود نے حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا آپ نے ہی قرآن نو سمجھنا لے علوم وضع کیتے نے قرآن سمجھنا لے علوم مولا علی نے وضع کیتے نے صرف و نحو دے جڑے قواعد نے اے علی پاک نے وضع کیتے نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اے مقام ہے آپ فرماندے نے کہ میں نو قرآن پاک دی ہر آیت دے بارے پتہ ہے اے پہاڑ تے نازل ہوئی ہے یا میدان اچ نازل ہوئی ہے جنگ اچ نازل ہوئی ہے یا جناب شہر اچ نازل ہوئی ہے مدینہ نازل ہوئی ہے یا مکہ نازل ہوئی ہے سفر اچ نازل ہوئی ہے یا حضر اچ نازل ہوئی ہے علی پاک فرماندے نے میں نو آیا کریمہ قرآن دیا جڑیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے ایک آیت دے نزول دا بھی پتہ ہے تے شان نزول دا بھی پتہ ہے ایسا علم اللہ تعالیٰ دی ذات نے عطا فرمایا مینو ان دے نزول دا بھی پتہ ہے تے مینو ان دے شان نزول دا بھی پتہ ہے ایک اور بڑی کمال گفتگو اسے وجہ تو تے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی فرمایا قرآن علی دے نالے والعلی مع القرآن
تے جدھر علی جان گے قرآن بھی ادھر ہی جائے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا الحق مع العلی، فرمایا حق علی دے نالے، والعلی مع الحق، فرمایا حق علی دے نالے تے علی حق دے نالے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اگر علی پاک آپ نو پیچھے چھوڑ دیتا جائے، آپ دی محبت دل جو کٹ دیتی جائے تے پھر ایمان دے پلے ککھ نہیں رہندا، ایمان دے پلے ککھ نہیں رہندا۔ میں تے بڑی خوبصورت گل آپ تے گوش گزار کرنا چاہنا، توجہ رکھیا جے کہ قرآن پاک دے جتنے آیتاں نے پورے 30 پارے جڑے نے وہ 29 حرفاں دے دوالے گھوم دینے، الف با تا ثا جیم، یہو کوئی جی ہے یہی رل مل کے تے پورا 30 قرآن سپارے بنے پھر دن بھائی 29 لفظاں دے دوالے گھوم دینے پورے قرآن دے لفظ۔ میں کل آپ تے گوش گزار کرنا چاہنا، جتنے بھی اے حروف نے ہر حرف دا ایک الگ الگ سیٹ اپ ہے، کسے دے اتے نقطہ ہے، کسے دے وچ نقطہ ہے، کسے دے ہیٹھاں نقطہ ہے، نقطے موجود نے، لیکن جتنے حروف نے نا توجہ میری طرف رکھیا جے، انشاءاللہ تبارک و تعالی سینہ ٹھر جائے گا۔ جناب جننے بھی حروف نے ہر حرف با تو علاوہ دی گل کر رہے ہیں، با تو علاوہ جتنے حروف نے اگر نقطیاں لے جڑے نے نا انہاں تو نقطہ ہٹا دیتا جائے نا وہ پھر بھی پڑھے جا سکتے نے۔ جویں مثال دے طور تے ذال ہے تو تو نقطہ لا دے ہوتے دال بچ جائے گی، اور اسی طرح زائے تو نقطہ ہٹاؤ را بچ جائے گی، اسی طریقے دے نال جیم ہے وچوں نقطہ کٹ دیو کی بنے گا؟ ہاں بن جائے گی۔ اسی طریقے دے نال اگر نون ہے ان دا نقطہ اڑا دے وہ تے ان دا نقطہ اڑان تو بعد او نون گنہ بن جاندے وہ بھی پڑھنے چاہ جاندے۔ میں غور کرتا رہا اور غور کرن تو بعد ایک چیز دی طرف گیا کہ با واحد لفظ ہے جنہوں نقطے تو بغیر نہیں پڑھیا جا سکتا۔ پھر میں اس لفظ دی طرف گیا جڑا مولا کائنات فرمایا انا نقطۃ البا، پورے قرآن دا علم بسم اللہ دی با دے اندر ہے، اور با دا علم اس نقطے چے جڑا نقطہ اس با دے ہیٹھا ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھیا جے وہ نقطہ ہور نہیں، او میں علی نقطہ وا، یہ دا مطلب ہویا جے با تھلے وہ نقطہ کٹ دئیے تے پھر قرآن سمجھ علی پاک نو ہٹا دئیے تے پھر قرآن پلے نہیں پائے گا۔ شان حیدر کرار دی، شان مولا کائنات دی، اس وجہ تو تے اسی گج کے کہنے ہیں کہ ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا گج کے کہہ دیو ساڈا تے ہے پیر علی، ساڈا تے ہے پیر علی، پاک نبی دا ویر علی۔ دوستو بزرگو ساتھیو، شیر خدا حیدر کرار آپ دے علم دا مقام و مرتبہ حضرت امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نبیوں رسولوں تو بعد اگر اس کائنات کسے دعویٰ کیتا ہے کہ جو پوچھو گے میں 10 دیواں گا، وہ ایک کوئی ہستی ہے، ان دا نام حیدر کرار شیر خدا ہے۔ آپ نے فرمایا سی سلونی ما شئتم، نبی پاک تو بعد جو پوچھو گے علی 10 دے گا۔ یہ علم نبی پاک علیہ السلام دے فیضان نال مولا کائنات نو ملیا، شیر خدا نو آقا کریم دے فیضان دے نال ملیا۔ تا واسطے شیر خدا فرماندے سن سلونی ما شئتم، جو چاہ پوچھ، دنیا دیاں گلاں پوچھ، آسمانہ دیاں پوچھ، آخرت دیاں پوچھ، علی ہر گل دا جواب عطا کر دے گا۔
بھائی شیر خدا حیدر کرار اس چیز دے ہوتے میں ایک چھوٹی جی گل آپ تے گوش گزار کرنی. ایک نا عیسائی آیا انہوں نے علم دی تلاش سی کچھ ہوندے دل چ سوال سن تے او سوالان دا جواب تلاش کرنا چاہندا سی. علم دی تلاش اور علم دی تلاش دے اندر نکل جانا اچھی گل ہے ماڑی گل تے نہیں. دن بھر رات او دل وچ نہ سوال لے کے نہ تے پوندا رہندا سی لوگاں کول پوچھدا رہندا سی جڑے کو علم والے ملدے سن انہاں نوں پوچھدا سی لیکن جواب کوئی نہیں سی ملدا جواب نہیں سی ملدا. ایک دن نہ بڑا پریشان ہو کے بھی یار صحیح معنی ہے جواب نہیں مینوں ملدا. جواب ہمیشہ او ہوندا ہے جڑا دل نوں تسلی دے وے پورا دل مطمئن ہو جائے او وے جواب وگرنہ تے پھر نظام ہوندا ہی ہے ادھر ادھر مار کے تے نکل جانا. جواب ہوئے جڑا دل نوں تسلی دے وے پورا بندہ مطمئن ہو جائے وہ جواب ہے. ہونے نوں اطمینان نہیں کدی کسے کول پوچھدا ہے کدی کسے کول پوچھدا ہے اطمینان نہیں ہوندا بڑا پریشان ہے. اس سے پریشانی دے عالم دے اندر ایک دن نا آندا چلو ساڈے نبی نے عیسیٰ انہوں نے عرض کرنا وا حضور کو شفقت کرو کو راہ بکھاؤ کہ مینوں انہاں دا جواب میں کدے سوکی نہ جاواں اے سوال لے کے قبر وچ نہ ٹر جاواں کوئی شفقت ہونی چاہیے دی. عیسیٰ پاک علیہ توجہ کی تھی تے امام زرقانی فرماندے نے او عیسائی رات ستا خواب دے اندر عیسیٰ پاک دی زیارت کر دے سیدنا عیسیٰ پاک آپ دی بارگاہ دے اندر کر دے حضور اس سوال میرے کول نے جواب علم والے انو پوچھنا وائے ملتا کوئی نہیں اطمینان نہیں ہوندا سینہ ٹھردا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ پاک نے فرمایا ایک راہ دس دینا جیڑا بھی سوال کرے گا جواب عطا کر دیتا جائے گا. عرض کرتے حضور کون ہے فرمایا جا مدینے ٹر جائے اس ہستی دی بارگاہ دے اندر ٹر جائے جتے بارے امام الانبیاء فرماتے نے انا مدینۃ العلم وعلی بابها اس ہستی دی بارگاہ دے اندر چلا جائے جڑا امام الانبیاء دا ویر علی علی دے کول چلا جا. آیا سفر کر کے بند کر کے آیا تے نا مولا پاک آپ نا حضور دے وصال ظاہری تو بعد جدو حضرت مولا کائنات آپ دی خلافت دا دور آیا اس دور دی گل شیر خدا بیٹھے نے تے مجمع بیٹھا ہے لوگ محبت نال اعتراض سوال جواب کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا انہیں کہ اے کون ہے انہوں نے کہا جی علی نے امیر المومنین علی پاک نے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا کھڑا سی ایک پاسے ہو کے کہ میں ہستی نو ویکھنا چاہنا تسلی نال دوروں کھلو کے کہ جن دے ولے مینوں میرے نبی عیسیٰ نے کلیا ہے کنیاں کو شانہ دا مالک ہونا ہے کنیاں کو شانہ دا مالک ہونا ہے. ایک پاسے نکر چلا کے نا ایک پاسے دور کھلوتا ہے. مولا کائنات شیر خدا آپ نا اپنے جڑے جڑے لوگ بیٹھے نے جو جو پوچھ رہے ہیں آپ جواب دے رہے ہیں. اچانک نا مولا کائنات نے ان دے ولے ویکھیا دور کھڑا سی تے شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ آپ نے دوروں کھڑے ہو سی سائی نو فرمایا نیڑے آ جائے رات خواب بھی ویکھ لئی اجے تسلی نہیں آئی میں علی آئے جو پوچھے گا علی جواب دے چھڑے گا. کہ بھی تسلی نہیں تینوں ہو رہی آنا نیڑے آ دوڑ کے آیا علی پاک دی بارگاہ دے اندر تے آکے بیٹھا انہوں نے فرمایا پوچھ سلونی ماشے تم تو دل آندہ ہی پوچھ اسی جواب دے آنگے آندہ حضور ایک سوال ہے کہ تسی مسلمان جیڑی نماز پڑھ دے ہونا
توجہ کریا جے بڑی دلچسپ کہانی ہے تسی جڑے مسلمان نماز پڑھ دے ہونا تے نماز دی ایک رکعت وچ قیام بھی اکو ہی ہے رکوع بھی بول دے ہی نہیں جویں پتہ ہی نہیں ہے گا رکوع بھی اکو ہی ہے چلو نال تسلی ہو جاندی نالے کوئی باہروں آیا ہوئے نا تے انہوں یقین ہو جاندا بھی چکی گھیرے والے پڑھ دے نے تے رکوع بھی اکو ہی ہے تے اگا جدو سجدے جانا ہے تے سجدے کنے نے دو تے پھر جدو اتحیات بہنا ہے اتحیات بھی ایک ہی ہے نا وہ بعد دی گل بھی 4 رکعتاں نہیں ہوئے تے پھر 2 باری بہنا پہ جاندا ہے لیکن 2 رکعتاں والی نماز وچ اتحیات بھی ایک ہی ہے آندا حضور قیام بھی ایک رکوع بھی ایک اتحیات بھی ایک قوما بھی ایک جلسہ بھی ایک سجدے دو کیوں نے سجدے دو کیوں نے شیر خدا آپ نے فرمایا یاد رکھ سجدہ پہلا جڑا اسی کرنے وہ اسی اس اندازے نال کرنے کہ مٹی دے اندروں نکلے مٹی دے اندروں نکلے تے اس وجہ تو اسی مٹی دے اتے سجدہ کر رہے ہونے آدھا دجا کیوں کر دے جے آپ نے فرمایا دجا اس تو کرنے کہ ایسے دے ویچی جانا ہے ایسے دے ویچی جانا ہے تا دوسرا کرنے آندہ ہے ویچ بہندے کیوں جے آپ نے فرمایا او جڑا ویچ بہنے آنا یہ ہوئی تے زندگی ہے اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جنہ کچھ چر 2 سجدیاں دے درمیان پہنا ہے نا اینی کوئی زندگی ہے اینی کوئی زندگی تو بعد تو واپس آ جانا ہے تے جیڑی زندگی مل جائے نا ان دے اللہ رسول دی رضایت گزار دے انشاءاللہ جدو واپس آئے گا رب تینوں کامیاب کر دے گا سوال چکی پھرنا تسلی ہو گئی انہوں آندھا حضور ایک اور سوال ہے گا آپ نے فرمایا بول آندھا حضور عرضے بے کہ آپ دے نبی کتھے نے نبی پاک فرمایا کہ گنبد خضرا دے اندر مدینہ پاک گنبد خضرا دے اندر نے تے اگوں آندھا ساڑھے نبی کتھے نے آپ نے فرمایا تواڈے نبی چوتھے آسمان دے کتھے یاد رکھیا جے عیسیٰ پاک نو زندہ اٹھا لیا گیا سی چوتھے آسمان تے آپ دوبارہ واپس آنگے دنیا تے لیکن نبی بن کے نہیں مصطفیٰ جان رحمت دے امتی بن کے آنگے یاد رکھیا جے مولا کائنات دی بارگاہ چاندہ حضور آپ دے نبی آپ نے فرمایا میرے نبی مدینہ پاک دے اندر نے اے ساڑھے نبی فرمایا آسمان تے چوتھے تے آندہ علی دسو اتے کیڑا ہے آپ نے فرمایا عیسیٰ تھلے کون ہے اہے امام الانبیاء اہے پھر دسو شان بہت ہی کیندی ہے جڑا اتے ہوئے شان بہت ہی ہوندی ہے کہ نہیں اور بول چھڑو یار عقل توازن کرے تے ہی بن دینا جڑا اتا ہے شان ہوندی وعدے جڑا ہیٹھائیں ہوندی کاٹے بڑا اعتراض کیتا انہیں کہا حضور دسو ذرا پھر شان ود کیندی ہے مولا کائنات شیر خدا آپ نے نا کمبر نو آواز دی تھی آپ تا غلام سی تا بڑا پیار کر دے سن آپ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ آپ نے فرمایا کمبر ایک ترازو لے کے آؤ 4 کتابہ لے کے آؤ کمبر ترازو لے کے آیا نال کتابہ چاہ کے لے کے آیا حیدر کرار فرمایا ایک طرف ایک رکھ دے دوسری طرف 3 رکھ دے جدو اس بیلی نے 3 دوسری طرف رکھیاں ترازو گھیٹھا ہو گیا ہے حیدر کرار فرمایا کتاباں بہتیاں کدھر نے عرض کردہ حضور جڑا تھلے وے ادھر بہتیاں کتاباں نے آپ نے فرمایا پھر سمجھ جاؤ امام الانبیاء پاوے زمین دینے پر رب شان عطا فرمائی ہے روزہ من ریاض الجنہ میرے آقا فرمایا میرا گنبد خضرا جیڑی مٹی دے اندر میں تشریف فرماوا رب قیامت والے دن
सारी जमीन खराब कर देवेगा, सारी जमीन बर्बाद कर देवेगा, पर गुंबद खजरा दी मट्टी नू डायरेक्ट जन्नत के अंदर उठा लेवेगा। मेरे रब ने मेरे महबूब नू शाना अता फरमाई है। फरमाया उता हेठा ना वेख, वेख इधर बहुता किधर चला गया निजाम। आंदा ठीक है, तसल्ली हो गई। एक सवाल हो रहा, आंदा हुजूर आपने फरमाया बोल अहे ना सरकार अर्जे वे कि आ जेड़े परिंदे ने इन्हां विचों हलाल केड़े ने ते हराम केड़े ने। उनदे कोल वंड ही नहीं सी हुंदी ते कुर्बान जमा हैदर करार तो आपने बड़ी खूबसूरत दो लफ्जां च वंड कढ दित्ती, दो लफ्जां दे अंदर। आंदा इन्हां चों हलाल केड़े ने ते हराम केड़े ने। आपने फरमाया जेड़े ना लंगर चुंझ नाल पकड़न ऐं चुंझ दे नाल, फरमाया ओ हलाल ने, ते जेड़े पंजे नाल ऐं करके फड़न फरमाया ओ हराम ने। आंदा हुजूर ये ते गल वाकई इंज है, जेड़े जेड़े साडी शरीयत च हराम ने वो सारे इंज करके चंबड़दे ने। आपने फरमाया तू समझिया सी कि मैं सोचांगा भी केड़े केड़े हलाल ने ते केड़े केड़े हराम ने, गिनती करदा रहांगा। फरमाया हुण तू बह के गिनती करदा रह, इंज केड़े फड़दे ने ते इंज केड़े फड़दे ने। हां ते जेड़े इंज करके पैंदे ने ना वो सारे ही हराम ने, ते जेड़े लंगर नूं पै जाण, जेड़े लंगर नूं पै जाण, आपने फरमाया ओ हराम परिंदे ने, ते जेड़े सहाबा नूं पै जाण ओ कौन ने? ओ जेड़े जनाब आले रसूल नूं पै जाण ओ कौन ने? ते जेड़ा इमामुल अंबिया नूं पै जाए ओ कौन है? अंदाजा आपे कर लो, मैं आंदा कुछ नहीं है। शेर खुदा हैदर करार रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कमाल अंदाज दे नाल हर चीज दी वंड कट दी। एक बेली ना सफर ते गया, दो बल्कि इकट्ठे सन ते रस्ते दे अंदर कईयां दियां मौतां हो जांदियां सन, अज भी हो जांदियां। अल्लाह ताला जेड़ा भी सफर ते जाए उन्हें खैर वफियत नाल मंजिल मकसूद तक पहुंचा देवे अपने कर्म दे नाल, लेकिन जिंदा जिथे लिखिया निजाम उन्हें उत्थे जाना ही जाना है। सफर दे दौरान ना दो जने सन, एक ना उन्होंने अंदाजा हो गया भी बस कहानी खत्म हो गई, मरन लगा। उनके कोल ना 10,000 दिनार, 10,000 दिनार उनके कोल है, ते वो चाहता सी कि ये अमना मान मेरे मुंडे तक पहुंच जाए। एक बेटा सी उनका, ते उन्हें कहा चलो ये मेरे बेटे तक पहुंच जाए। उन्हें अपने नाल वाले नूं कहा, उन्हें आख्या लै भी बेलिया गल सुन, मैनूं हुण अंदाजा हो गया भी बस कहानी खत्म हो गई है, ते तू भला की करना है? 10,000 दिनार है ते ये अमानत है मेरी, अपने कोल रख लै, ते जदों मेरा मुंडा तेनू मिले ना, जदों तू वापस जावे मेरा मुंडा तेनू मिले, ते मैं वीरे तेनू ये नहीं आदा सारे ही दे दी ओनू, ठीक है ना? मैं तेनू ये आना वा जिन्ने चलो तेरा दिल करे ओनू दे दी, जिन्ने दिल करे ओनू दे छड़ी, जिन्ने तू चाहे ओनू दे दी। इन्नी गल करके ना वो बंदा दुनिया तो टुर गया। इन्हें 10,000 दिनार नपिया, जदों वापस आया ना ते उनदे मुंडे नू मिलिया, उनदे बच्चे नू पता सी कि मेरे अब्बा जी 10,000 दिनार लैके गए सन। मामलात सुनाए ते सुना के ना अपने लो बड़ा जनाब अमानतदार ते बड़ा नेक ते साले बनन लगा। अहे ना तेरे प्यो ने मैनू 10,000 दिनार दिता सी, ते उन्हें आख्या थी जिन्ने दिल आवी मुंडे मेरे नू दे दई, ते फिर ना इंज कर तू 1,000 ले लै ते ठीक है 9 मेरे। ये की इंसाफ होया? ये की वंड कड्डी सो? मौला कायनात शेरे खुदा दी बारगाह दे अंदर शेरे खुदा मौजूद सन। ओ मुंडा ना उन्हें आख्या यार एक तरीका कार 10,000 दिनार मेरे अब्बे तेनू दिते ने, चलो तू 50-100 रख ले जेड़े तेरे बनदे ने, तू मतलब ये आके तू 900 ही रख लिया है, अपना 9,000 ही रख लिया है, ते बस 1,000 तू मैनू देन दिया है। उन्हें आख्या कि नहीं ये मैनू वंड कबूल नहीं। चल मौला कायनात दी बारगाह दे अंदर शेर खुदा दी बारगाह दे अंदर आया, आके ना आपने फरमाया हाँ भी बेलिया इंदे अब्बे तेनू की कहा सी? इंदे अब्बे कहा सी जो दिल आवे इनू दे दई। आपने फरमाया फिर इनदा 9 बनदा है। आंदा हुजूर 9 नहीं बनदा, एक ही बनदा है। उन्हें आखे दी जो दिल आवे दे दई। फरमाया फिर तेरा दिल 9 दे आया है ना, दे इनू, क्योंकि तेरा दिल 9 दे आया ते
انہیں آکھا دی جنہ تے دل آوے انہیں اینو دے دی. فرمایا پھر اندہ 9 بن دائے. ایک اے مولا کائنات شیر خدا آپ نے نا کمال دی تقسیم فرما دیتی. فرمایا تیرے 9 نہیں بن دے, 9 اندے بن دے نے کیونکہ تیرا دل 9 تے آیا ہے, ایک تے نہیں آیا. کمال شیر خدا دیا تعریفہ اور آپ تے علم دا کمال جدو عروج تے جاندہ ہے نا, تے جدو ایس پیک تے ہوندہ ہے تے پھر اسی گج کے کہنے ہونے آکے ساڈا تے ہے پیر علی, ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا. ریڈے ٹھلے پڑھ دے جے چس نہیں آنڈائی. شیر خدا دا ذکر پہ ہوندہ ہے ساڈا تے ہے ساڈا تے ہے پیر علی پاک نبی دا. اس دے وچ شک ہے تے نہیں, اسایا عاشقاں دی جگیر علی, عاشقاں دی ہے جگیر علی پاک نبی دا ویر علی. اتنا بدو اونا شیر خدا دی بارگاہ جائے آکے اندہ حضور سوال کرنا. آپ نے فرمایا کرو. اہن عرضے وے کہ نا اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ میں انسان نو سونا بنایا ہے ساری کائنات نہ لو. قرآن چاہے آپ نے فرمایا بالکل ہے. توجہ کرے آج اہ بالکل ہے. اہ پھر نا جڑی شے سب نہ لو بہت ہی سونی ہوئے انہوں بندہ سنبھال سمار رکھ دیا کہ نہیں, سونی تھان تے رکھے گا, خوبصورت لگے, جتھے پھبے اتھے رکھے گا. کدی کوئی سب تو پیاری شے روڑی تے سڑ کے آیا ہوئے, سب تو پیاری شے جڑی ہے وہ پیاری تھان تے رکھی ہوئے نہیں, وہ چنگی تھان تے ہی رکھی جاندی جتھے پھبے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اہے نا پھر مینوں اے دسو کہ جدو انسان سارے نالوں سونا ہے, سارے نالوں پیارا ہے اللہ نو, تے پھر اسی انہوں مٹی چ کیوں سٹ کے آنے ہیں؟ جدو فوت ہو جائے تے قبر چ کیوں سٹ کے آنے ہیں, مٹی چ کیوں نپ کے آنے ہیں؟ اینو کسے سونی تھان تے رکھنا چاہیے ہے. شیر خدا آپ نے فرمایا گل تے بڑی کیتی ہو, پر آیا بھی تو علی دے کول ہے نا, آیا بھی تے علی دے کول ہے. اے نا آپ نے فرمایا بس انہی کو گل اور کوئی اے نہیں, بس انہی اعتراض ہے, اندہ جواب چاہیے دا. آپ نے فرمایا تینو جواب اپنے کولو دیاں کہ قرآن چو دیاں؟ اپنے کولو دیاں کہ قرآن دے اندروں. اسی وجہ تو نا جڑا ہون کم اسی کرن دے نا, اسی وجہ تو جڑے منکر نے نا وہ آندے نے کہ سنی مولا کائنات دی گل کر دے ہی نہیں, انہاں دا یہی تے اعتراض ہے. حالانکہ سنیاں نو چاہیے دا سینہ کھول کے کہنا حیدر حیدر, بولو یار. انج لگتا جی میں ڈر دے آندے پینے, ڈرے کھلینے باہر کو ریفل اللہ گلہ بھی جنہیں حیدر آ کے آنا انہوں فیر لگ جانا ہے. گج کے کہو حیدر حیدر. یار گل کوئی سنیاں تے اعتراض کرے, اور سنی تے آندے پینے کہ سنیاں دا تے پیر علی سنیاں دا ہے, اے سنیاں دا ہے پیر
क्यों सट आने आपने फरमाया कुरान चो दिया कि अपने कोलों आंदा कुरान चो इनका जवाब मिलना चाहिए आपने फरमाया फिर कुरान पाक के अंदर ना अल्लाह ताला दी जात ने सूरह यूसुफ शरीफ के अंदर फरमाया फमा हसदतुम हजरत यूसुफ पाक दा वाकया उनके अंदर छोटी जी आपके सामने गल रखनी ओ ना यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र दे गवर्नर बने ना बादशाह बने ते उस वेले ना मिस्र च कहत आउण लगा सी कहत ते 7 साल रहना सी किन्ने साल 7 साल रहना सी कहत दा मतलब हैगा है कि जमीन ने कोई शय गौनी बस वेले सारे सारे वेले 7 साल कहत आउणा सी ते अल्लाह दे नबी मौजूद सन सैयदना यूसुफ आप नु पहले पता चल गया भी 7 साल कहत आउणा आपने ना लोगों नु बुलाया ला भी बेलियो गल सुनो कहत आउणा ला रब दा 7 साल रहना है ते अल्लाह दे कहत दी वजह तो ये कह रही है अल्लाह दा और इस कहर दी वजह तो जमीन ने कोई शय गौनी नहीं ते भुखे मर जाएंगे ते अहे तुसी अल्लाह दे नबियों का हल दसो आपने फरमाया हल लेवे कि जिन्नी कणक होवेगी ना जिन्नी भी कणक वो तुसी सारी मेरे को लियानी फिर मैं तुहानू दसांगा कि इनू संभालना किंजे ते इनू 7 साल खाना किंजे 7 साल तक किंज खाना है सारे जो कणक पक गई ना अर्ज की दी पक गई हुजूर आपने फरमाया कट लवो पर गौनी नहीं गानी नहीं है कट लवो गानी नहीं है अर्ज करदा हुजूर जदों गानी नहीं ते फिर मतलब यह कि इनका की बनेगा खावांगे किंज आपने फरमाया दसना मैं सबर कर दसना जदों गानी नहीं ते फिर आगा की बनेगा इत्थे एक छोटी जी अर्ज कर देवां छोटी जी पहले वाक्य दे अंदरों छोटी जी अर्ज कर देवां जदों हजरत सैयदना मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ना उस बंदे नु उनदा इतराज सुनदा है उन्होंने आख्या कि मैयत नु कब्र च सट के क्यों आउंदे जे आपने फरमाया ए अल्लाह दा हुक्म है तां सट के आउणे आ तां आपने इथों गल शुरू कीती आंदा जदों अल्लाह दा हुक्म है सट आउंदे जे ते फिर इंसान नु कीड़े खा जांदे ने इंसान मतलब ये आ गया मैं 8-10 दिन लंघदे ने ते कीड़े आ जांदे ने खा जांदे ने आपने फरमाया सारियां नु नहीं खांदे सारियां नु नहीं खांदे अहे नहीं हुजूर खांदे ने आपने फरमाया नहीं खांदे इंदी दलील फिर आपने कुरान के अंदर अता फरमाई आपने फरमाया जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जदों कणक पक जावे ना ते वड के ले आउणी है गौणी नहीं है जदों उन्होंने कहा ठीक है जी गानी नहीं सारे ओवें कणक ले आए आप दे कोल स्टॉक हो गई आप जिन्नी को इस्तेमाल दी जरूरत पैंदी सी ना उन्नी को गवा लेंदे सन उन्नी को लोगों नु देंदे खाओ भी खाओ बेलियो बाकी सारी बालियां दे अंदर रहन देंदे सन ए हिकमत सी कि जेड़ी शै सिट्टियां दे अंदर बालियां दे अंदर रहेगी ओ खराब नहीं होएगी ओनू घुण नहीं लगेगा उन्हें खराब नहीं होना आंदे इंदा मैयत नाल की ताल्लुक है आपने फरमाया कनक दी मिसाल इंसान दी तरह है और सिट्टे दी मिसाल इश्क मुस्तफा दी तरह है कायनात दे अंदर जेड़ा इंसान सोने आका दी मोहब्बत दे अंदर रहेगा कब्र दी मिट्टी ओनू खाएगी जेड़ा इश्क मुस्तफा तो दूर चला गया वो दुनिया के अंदर भी खज्जल होएगा कब्र के अंदर कीड़े भी उन्हें खा जाएंगे माया शेर खुदा हैदर कर्रार अलीउल मुर्तदा करमल्लाहु वजहहु आप दी बारगाह के अंदर लो जी आखिरी गल सुनो कमाल है इस गल के अंदर भी शेर खुदा हैदर कर्रार आप दे कोल ना एक बेली आया बल्कि 3 जने सन किन्ने जने 3 जने ते तिन्ने ही आके आंदे ने हुजूर ना अर्ज़े वे के साडे ने 17 ऊंट किन्ने 17 ऊंट ते असी ना 17 ऊंट ने साडे ते असी वंडने ने ते याद रखिया जे सब तो पहली गल ते साडे चो एक बंदे दा नामा हिस्सा है एक दा त्रीजा हिस्सा है ते एक दा दूसरा हिस्सा है इन्ने हिस्सियां दे विच 17 ऊंठां नूं तकसीम करना है ते असी वाह 10-15 दिन हो गए भिड़न दे आ ते ऊंठ एक दा सानू ज़बा करना पैण दिया है तां तकसीम हुंदे ने वगरना तकसीम नहीं हुंदे ते अली तुहाडे कोल इस तो आया कि ऊंठ ज़बा भी नहीं होण देना ते तकसीम भी
करनी है, वंड भी कढ़नी है ते ऊंट ज़बा भी नहीं होने देना। एक दा नवा हिस्सा, एक दा तीजा हिस्सा, एक दा दूसरा हिस्सा। हुजूर 17 ऊंट ने वंड कढ़ दियो। शेर खुदा हैदर कर्रार अली उल मुर्तदा आपने फरमाया चलो ठीक है कोई रोला नहीं। आपने फिर कंबर नू आवाज दी, फरमाया कंबर, अर्ज की हुजूर हुक्म होवे। फरमाया बैतुल माल चो एक ऊंट लेके आओ। बैतुल माल चो ऊंट आया, आपने फरमाया हुण इहदे 17 दे नार रला दियो। जदों रला दिते ना तो किन्ने हो गए 18। आपने फरमाया जिंदा दूसरा हिस्सा है ना, ठीक है ना, ते ओ सामने आवे। आ गया सामने। आपने फरमाया 18 दे विचों एक हिस्सा कढ़िए, बाकी किन्ने बचे? अहे 9, मतलब अद्धे अद्धे कीते ना, अहे 9। आपने फरमाया चल ले जा, तेरे जेड़ा दूसरा हिस्सा बनदा ना तू जा लेके। तीजे हिस्से वाले नू बुलाया, फरमाया तू आके। आंदा हुजूर हुक्म होवे। फरमाया 6 ते 18 किन्ने? 6 ते 18। फरमाया तेरे 6 बनते ने, चल तू भी लेके निकल। अगले नू बुलाया, फरमाया तेरा कितना हिस्सा है? मेरा 9वां है। फरमाया चल ठीक है, 2 तेरे बनते ने, 9वें हिस्से दे 2 ही बनते ने, अहे 2 तेरे बनते ने, तू ले जा। एक पीछा बच गया। फरमाया चल कंबर इनू बैतुल माल विच जमा कराया। आंदा हुजूर असी ते इन्ने दिनां दे खपन डे सा, साडे कोल तकसीम नहीं होई, तुसां वंड कढ़ दित्ती है, एक कमाल किवें होया? शेर खुदा हैदर कर्रार फरमाया एक कमाल अली दा नहीं, ए मुस्तफा जाने रहमत दा कमाल है। जदों अली पैदा होए, अली पाक फरमांदे ने मैनू आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी जुबान चुसा के गुट्टी अता फरमाई। फरमाया जदों दा मुस्तफा दी जुबान चूसी है ना, अल्लाह ताला ने जमीन ते आसमान ते अर्श ते फर्श हर चीज दा इल्म अली नू अता कर छड़िया है। हर चीज दा इल्म अली नू अता कर देता है। ओ भाई हैदर कर्रार शेर खुदा करमल्लाहु वजहहू, आप हस्ती पाक ने जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने शाना नल नवाजिया। आका करीम ने अपनी अहले बैत के अंदर शुमार किया। आका करीम फरमाया जिधर अली गए कुरान उधर गया, जिधर कुरान गया अली उधर गए। मैं पहले हदीस पाक सुना चुकिया। ओ भाई कुरान अली दे नाल है, अली कुरान दे नाल है। जेड़ा अली नाल जुड़ जाएगा वो कुरान नाल जुड़ जाएगा, पर शर्त है जिवें अली जोड़ना चाहते हैं उवें जुड़े। शर्त है जिवें अली पाक जोड़ना चाहते हैं उवें जुड़े। अली पाक जिवें फरमा रहे ने अगर उस तो वध के आएगा ना तो फिर अली पाक ने हुक्म दिता है, फरमाया जेड़ा मैनू अबू बकर ते उमर नालों वधाएगा मैं अली उस बंदे नू 80 कोड़े सजा देवांगा। अली पाक ने हुक्म जरानामा जारी फरमाया। भाई जिवें अली मनाउणा चाहते ओवें मनो। और एक और बड़ी अजीब गल है, जदों ना कई बार कईयां नूं एवें अजीब तमाशा अली पाक दा जिक्र जड़ा करेगा ना वो मतलब है कि रौला है जी, फलाना है जी, ढिंगड़ा है। मैं कहा हद हो गई यार तेन। अली पाक दा जिक्र अज़िक्र अली जी ने इबादत, अली पाक दा जिक्र ते इबादत है। नबी पाक फरमाया लेकिन मसला है कि जिंदे दिल च बुग़्ज़े अली है ना, जिंदे दिल च बुग़्ज़े अली है ओनू बर्दाश्त नहीं हुंदा। उनदे वास्ते शायर ने क्या, उनदे वास्ते आपने फरमाया कि मुनकिरा देसी ने अलते मुनकिरा देसी ने अलते भजदाए बन के तीर अली, भजदाए बन के तीर अली यारो, भजदाए बन के तीर अली। पाक नबी दा वीर अली साडा ते है पीर अली यारो, साडा ते है पीर अली। पाक नबी
تعالیٰ اپنے حبیب تے صدقہ نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد